Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have a new listing. 1,240 square meters at 9,000 pesos per square meter. Located in Barangay Buoy, Tagbilaran City. So, it is in the city of Bohol. So, kini siya guys, just few steps away from the beach. No? Gikan sa dagat, mulakaw ra tagamay, mauna ang property. So, that is already the property. So, lakaw ra tagamay, mga more or less na siya sa mga 30 to 40 meters away, no, from the beach, gikan sa dagat. So, nindot kini nga property guys, kay duol gyud kaayo sa dagat. It's like a second lot. Mga second lot ra siya gikan sa beach. Nya in Tagbilaran City pa gyud. This is ideal for a commercial or residential or a resort development. Nindot siya, rectangular in size. So, 20 meters wide frontage. 20 metros ang iyang frontage. Nya, pwede ka magbuhat diri og belas or magpaabang ka diri. Then, ang atong mga guest, pwede maligo diretso sa dagat. No? Pwede sad kag na kay boat. You have your boat or yate. Possible, pwede ka diha makaparking, no? So, nindot kayo kay dool manggod kayo sa tanan. Limpyo sad ang dagat. It's really clean, no? Clean ang atong dagat. Balik ra dito sa dagat, no? Just walking ra gyud guys. Nindot ra gyud kayo, malakaw ra gyud siya. See? Nindot kayo, magpahangin ka every morning. Labi na kag na kay problema sa lawas. Oh. Like kasagaran katong nga stroke bitaw. Na kuan sa high blood. Makaayo man ning dagat guys. May kasagaran tong akong kaila every morning ligo sa dagat or mag-walking ato sa dagat. Maayo sila, so nindot yun kaayo ni nga property. Or maghimo ra jud ka dito paabangan. O may problema, apartment, maghimo ka dito apartment. So nitinaw gyud kaayo ang dagat. So himo ka dito apartment within Tagbilaran City raman pod. So ideal also for a retirement development. So mo nay naka-advantage ani nga property. So again, the size is 1,240 square meters. So mo nay porma sa dagat o sa yuta. All are flat terrain. No, flat. Kung maghimo sa kag 2-story diri guys or 3-story, makalantaw sa kasalagat. So, manay nakanindot. So, again, the price is 9,000 pesos per square meter. Okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Just make an offer lang po, no? Okay, asking price man ang 9,000 pesos per square meter. Thank you.